आज मो बहुत गोटे खुशी दिन कहीं कहीं ओडार टोटाल 30 केतटा जिला जितेटा जिला सबू जिलूर गोटे गोटे राखी में भी आसी मत जहाँ लगुच चलो देखा खोलिया सब मु तो बहुत भितर खुशी अच्छी देख केतेटा राखी आसी जो मैंने सब राखी पठे समस्त राखी एवं समस्त राखी एवं गोटे गोटे खोला हम देख टोटाल एतिकी राखी कटा बंद कर देख टोटाल जी राखी आसी सब खोलिया आज गोटे 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 समस्त खोलिया बस खाली मो भौणी मान पाखे पहुँची जाऊ जे मैंने राखी पठे से पाखे भिडियोटा पहुँची जाऊ कहीं से भी देखा दरकार ना हाँ था बंद कर जहाँ कौच कह अन था ना कि स्वर्ण प्रमा बारिक भद्रक यहाँ हूँ भद्रक खोलिया गोटे गोटे सब खोलिया ना कौन ये भाई ए देख 100 टंका दे मु बार बार मना कर पैसा दबनी छाड़ यही पैसाटा गोटे भल कम ही यूज हम वाह दीटा राखी वाह सब पिंधा गोटे 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 सब राखी पिंधा हम हाँ प्रथम आगे पोस्टाल रू जो सब आसगुड़ा आगे खोलीदे कहीं गोटा सब बहुत दूर आसो पोस्टाल आसना कि भाई रे ये कौन या भितर गोटे कागज कागज भितर आउ गोटे कागज सिंदूर ठाकुर सिंदूर भी ओहो अच्छा अच्छा लगे लगे सब लगे से दूर रख कैमेरा से रख ये भीतर चाउल वाह बढ़िया तो एटार गोटे केते सुंदर शायरी लिखाई पढ़ा अरविंद भाई भौणी तुमर भारी फुलई हो ठीक अच्छे रागिबनी मोर यही कथाटी यही कथा कहीं रागे हाँ छाड़ मु तो रागिबिनी भाई तुम्हें मोर कोहिनूर हीरा अच्छा अरे बाप रे हेले भौणी तुमर 1 ग्राम जीरा ए भगवान ना मो भौणी भी कोहिनूर हीरा मनरे मोर राग हिंसा किछि भी नहीं तुम परी पाई जगते पाई ए सॉरी तुम परी भाई जगते नहीं आई लव यू भाई वाह मन खुशी गला वाह हाँ एटा एटा रहिला गोटे राखी पड़ला एते बड़े एटा आसीची दीप्तिमयी बेहेरा खोर्धा खोर्धा रु आसीची बाप रे माने ओह ए जगन्नाथ राखी जय जगन्नाथ ओहो तापरे एटा कोथुर आसी कोन भीतर कागज थो देखो ना एटा कोथुर आसी एटा बधे ये रे आसी मेसोर आसी तू भी किसी कही पारू तू बताई पारू और एक भल लगे ना वाह बहुत सुंदर राखी देखो पूरा गणेश जय गणेश देखो पूरा टंका चाउल सिंदूर सब अच्छी मिश्र से जिनसा भल सब आसो से भाई खास करके ता भीतर गोटे चांदीर कॉइन अच्छी देखो हाँ 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 सेटा भल लगे कागज गुड़ा सब रखी है दीटा कौन आसी दीटा सिंदूर अच्छी एटा आसी कौटू एटा पात्रपुर केन्द्रापड़ा ओडिशा केन्द्रापड़ा ओडिशा भाई रे भाई गोटे कथा मानते पड़ो केते आड़ू केते दूर आसु आपन राखी माने भौणी मान को मानते पड़ो हाँ वाह बढ़िया राखीटा बढ़िया नेक्स्ट नाटा पढ़िली ना लिखाई ना कौन
ବର୍ଷା ବିଶ୍ୱାଳ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢି ହେଲା ଦିଅ ନା ତୁ ପଢି ପାରିବୁନି। ସୁଦଶା ବିଶ୍ୱାଳ ସୁଦଶା ବିଶ୍ୱାଳ ସୁଦଶା ରାଗିବନି ମୁଁ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖିନଥିଲି ସେଥିପାଇଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବେହେରା ଏଟ୍ ପୋଷ୍ଟ ସତ୍ୟନଗର ଆଶାନଗର ନିୟର ଶ୍ରୀମା ଗ୍ରୋସରୀ ଷ୍ଟୋର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇଟା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଯା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି ମାନେ ମୋରି ପାଖ ଏରିଆରୁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇଛି ଆଉ। ଯାଉ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଭାରି ପଡିଛି ରାକ୍ଷୀ ଏବେ ଲାଇନରେ। ରାକ୍ଷୀ ଦେଖ ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ ନା ନା ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ କାଗଜରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ। ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ କିଛି ପଦ ତୁମ ପାଇଁ। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ଭାଇ। ଯିଏ ମୂଲ୍ୟରେ ନୁହେଁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ନିହାତି ସତ କଥା। ଗହ୍ନା ପୁନେଇରେ ଆସିଲା ବାଟକୁ ବସିଥିଲେ ସବୁ ଚାହିଁ। ଆସିଗଲା ଏବେ ସେହି ଶୁଭ ଦିନ ନାଚିଲେ ଭଉଣୀ ଭାଇ। ଏହି ପର୍ବରେ ଭାଇର ହାତରେ ଭଉଣୀ ବାନ୍ଧି ରାକ୍ଷୀ। ସେହି ରାକ୍ଷୀ ହୁଏ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ମମତା ସାକ୍ଷୀ। ପରଫେକ୍ଟ। ଭଉଣୀ ପାଖରେ ଭାଇଟା ନଥିଲେ ଲୁହେ ଭିଜେଇବା ତାର ଆଖି। ଭାଇର ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ନ ବାନ୍ଧିଲେ ମୁହଁ ଯାଏ ତାର ଶୁଖି। ବାଃ ବଢିଆ ବଢିଆ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋ ଭାଇର ମୁହଁରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ ଥାଉ। ତୁମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ବେହେରା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଭଉଣୀ। ତମ ମୁହଁରେ ବି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ହସ ଥାଉ। ଏଇଟା ଏଇଠି ରଖିବା। ତାପରେ ଏଇଟା ଆସିଛି ସୁକାନ୍ତି ଦାସ ଟିକ୍ରାପଡ଼ା ବର୍ଦ୍ଧନପୁର ବର୍ଦ୍ଧନପୁର। ଆଚ୍ଛା 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 ବାଲେଶ୍ୱର 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 ବର୍ଦ୍ଧନପୁର। ଏଇ ପୁଣି ପଇସା ମନା କରିଛି ମତେ ପଇସା ପଠେଇବନି। ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ପଠେଇ ତ ଦେଇଛ କିଛି କହିହବନି। ବା ପୁରା ଗଣ୍ଠି ରାଖି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ପଠେଇ ତ ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି କହିହବନି କାହାକୁ ନା ନା କହୁନ। ପଇସା ଯେଉଁମାନେ ପଠେଇଛନ୍ତି ଯାହାର ଦରକାର ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସେଇ ପଇସାକୁ। ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହାର ଦରକାର ଏଇଥିରେ ବି ଗୋଟେ କାଗଜରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଥିଲି ଆଉ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ପିଉସୀ ପୁଅ ହାତରେ ବାନ୍ଧିଲି। ତୋ ଭଳି ମୁଁ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ମନ କଷ୍ଟ କରେ। ଆଜି ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ରାକ୍ଷୀ ଅଧା କଟି ହେଇଛି କ'ଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ ଆମ ଘରେ ଆସିଛୁ। ଏଇଟା ପଢିବା। ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପରେ ପଢିବା କାହିଁକି ନା ଅଧା କଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା 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 ଆସିଛି। ଏଇଟା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ବ୍ରତ ଗୋଟେ ରଖିକି ପଠେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇଟା ଆସିଛି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ନା ଏଇଟା କୋଉଠିରେ କଟକରୁ ଆସିଛି। କଟକ ରାଇରଙ୍ଗପୁର କଟକରୁ ବହୁତ ଜୋର ସେଲୋଟେପ ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ଟିକେ। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଭାଇ ଟିକେ କଷ୍ଟ କରତେ ପଡ଼ିବ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି। ହଁ ଆରେ ବାପ ରେ ଏଇଟା ପୁରା ସରପ୍ରାଇଜ ଅଛି। କ୍ୱାଲିଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ ଭଉଣୀକୁ ପୁରା। ଏଇଟା ମାନେ ଏଇ ଫଟୋଟା ହଉଛି ମୋର ଫେଭରେଟ ଫଟୋ ଏବିକା ଟାଇମର। ବହୁତ ସାରା ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ। ବଢିଆ ହେଇଛି। ବାଃ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଚାଉଳ ଅଛି। ସିନ୍ଦୁର ବି ଅଛି। ଏଇଟା ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଏଇଟା ବି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର କୋଉଠୁ ଏଇଟା ତ ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସୁପ୍ରଭା। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇଟା ସୁପ୍ରଭା ବେହେରା। ହଁ ସେପଟଟା ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସବୁ କରିବୁ ହେଲା ଟୋଟାଲି କିଏ ରଖିବୁନି କଟ୍ କରିବୁନି। ଚାଲିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓ। ହଁ କଟ୍ ଯେତେବେଳେ କରିବୁ। ଆରେ ଭାଇ ଇଏ ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ରାକ୍ଷୀ। କିସ ରାକ୍ଷୀ ରେ ଭାଇ ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ବାଃ ଭଉଣୀ ତ ଯାହା ହଉ କ୍ୱାଲିଟି ରାକ୍ଷୀ ହେଇଛି ରେ। ଯାହା ହଉ ଏଆଇ ର ପାୱାର ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋଟାକୁ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବା ଦେଖିବା।
वाह बढ़िया ହେଇଯିବେ ରାକ୍ଷୀ ଗୁଡାକ फ्रॉम काजल किरण बेहेरा सेकंड लाइन आदर्श मार्ग सेकंड लाइन गंजाम गंजाम कह तू भी किछि टिके कह भौणी मानकु मानते पड़ियो बहुत बहुत दूर जगार दे पठेइछंती भाई बांधव ପାଇଁ गंजाम रू बुझी परछु तो गंजाम केते बाट कोन सबु दूर एटा सबु दूर जगह होछु गंजाम एटा उडा आसी छी एटा बोले दूर रू आसी छी पार्सलटा देखि मन लागु बहुत भलो जिंस भारी ता भितर भलो कोन अछि राखी तो राखी भलो खराब राखी तो एटा कोन लेखाइ जे मु बुझी पर नै ओह नामपो बालेश्वर अच्छा अच्छा बढ़िया ना लेखाई नहीं देउछि हां लेखाई छै ना वर्षा मल्लिक जलनपुर नियाली नियाली कटक कटक रो आसी कटक वासी बहुत साहसी हाँ एटार गोटे बढ़िया बढ़िया जिनस अच्छी प्रथम दुटा मंच चॉकलेट दबो गोटे प्रकार चलिबो किंतु पैसा एटा माने ठीक नै पैसा दबा कथा नै वाह राखी देखो बढ़िया राखी ठीक एथरे भी गोटे कागज अछि एटा लेखा आइछि छाड़ हमर बहुत लेखा पढ़िले वीडियो बहुत लंबा हो जिवो तेनु हमें खाली लेखा ऊपर गोटे वीडियो करिया खाली पढ़िया सब की कोन लिखि जदी ना कोन केमिति जानिबा की कोन लिखि जदी और जे लिखि सी तो कहि दबो ना जे भाई एटा मु लिखि दिली से लाइन टा जे भी लिखि दियो से कमेंट कर दो भाई एटा मो लेखा बोली हां हां हमें जानि परिया हमें से तो जानि परिबा ए देख एटा खंता पड़ा खइरा अच्छा हम बालेश्वर खंता पड़ा देवोधी दे देवोधी तनया राउत माने स्पेलिंग गुडा को मचल टिके संगे संग पढ़ी हो इंस्टाग्राम आईडी अच्छा अच्छा इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है जेतरे मैसेज करबी नियत ए बढ़िया हिच राखता बे एत्ती की राखिलो नाही हमें एत्ते फुल हे गलानी तो बड़ हबो वीडियो वीडियोटा मत लागु भाई पकाबे कि 45 मिनिट बाखा वीडियो हबो एटा पूजा लक्ष्मी साहू एट खंतागड़िया डिस्ट्रिक्ट जाजपुर एटा जाजपुर रो आछि देखो सबु जिल्ला रो नै हेई गलानी गुटे गुटे मां बीरंजा क्षेत्र रो भी गुटे राखी आछि सब अलग अलग जिल्ला रो नै हेई गलानी कटक गंजाम केन्द्रापड़ा जाजपुर बालेश्वर वाह मां को पाखरो आछि मां को बीरजा मु कहिथिले मां बीरजा ही जय मां बीरजा बहुत सुंदर गौणी तापरे एटा होछु फ्रॉम एटा कोड रे एटा भुवनेश्वर आछि भुवनेश्वर भी पहुंची जन तले इप्सिता भुवनेश्वर आसीला कहिदिली भुवनेश्वर सब जिल्ला रो आसीबो भुवनेश्वर भी आसीला पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन फिर राखी सेलिब्रेशन अरे भाई वाह एटा गोटे भल लागला यूनिक अछि पहले यूपीआई ट्रांजैक्शन उसके बाद राखी का सेलिब्रेशन पैसा दो माल लो अरविंद दे हाँ एटा तो मो नाम शुभ लक्ष्मी साहू कटक देखिलु हम कहि दिल ना कटक ओडिसा वासी इमा सीड दिली की ना 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 सीड सुंदर राखी बोदे जाछ मोर पाखो एटा भी सही भलिया राखी वाह कौन राखी सब माने एमिति मो एक्सपेक्टेशन बाहर रे एमिति सब राखी दै जंदी जाओ एआई गुटे बहुत इंपोर्टेंट काम कला माने तो सहित फोटो नथिले भी से सेटा को पूरा एमिति करिवो पूरा रियल लागिवो एटा आसी भद्रक रु हम पाख जिल्ला किसो लिखाई जे एटा जोरा पढ़ी हो नै रे कोन लिखाई पढ़ी हो नै बाकी भद्रक रु आसी भद्रक रु आसी ताले भद्रक आसी आगरो भी काढी है एथरे भी लिखा है गुटे एथरे भी लिखा है एटा पढिबा पाठ सब पढिबा पई लेखा गुडा पई गुटे पाठ होबो राखी गुडा को शो करे दोचे लेखा पई गुटे पाठ होबो आ हां हां लेखा पई गुटे पाठ होबो एबे खाली राखी गुडा को सब शो करे दवा के देजनी ना नाम हां
किटकाट चॉकलेट दब ठीक अच्छे गोटे प्रकार चॉकलेट खाइबा कि टंका देकी बढ़िया राखी बाबा गणेश पत्र कौन लिखाई एट लिखाई श्वेता पद्मा एटा श्वेता पद्मा थैंक यू आउ जड़े दी जण दरकार थिला ना खुली थाते जणे मु खाली देले राखी गुडा को ये करथांदी शुभश्री सामल बालीगोठा केन्द्रापड़ा केन्द्रापड़ा एटा पर एट मझिरु छिड़ता है काहे ना एपटे गोटे जिंस अछि एपटे गोटे जिंस अछि वाओ ये राखीटा गोटे केटी बाजी छि बोते ना फाटी छि किछि टेंशन नाही नहीं भौणीर भल पाया पहुंचा दरकार हां कवर सिना फाटी छि किंतु राखी ओके अछि पढिली ना नाटा कोन लिखाइला हां शुभश्री सामल केन्द्रापड़ा ए देखो देखि पैसा मना करू रे पैसा छाड़ देई तो सारलेनी मना करी किछ करि होबनी एते बाटू आछि एडा होची मोनालिसा दास रूपसा हमरी रूपसा बालेश्वर बालेश्वर नो एटा लिखाई छि चक्का पड़ा एडा ओटे रूपसा हम बालेश्वर ही हितियो रूपसा बालेश्वर तो की भगवान देखि देख डेरी मिल्क ए भाई वाह एटा ओटे यूनिक ना भाई भाई लिखाई छि एटा खुली लिखेबे ना एटा आउटे ना सुनीता साहू केन्द्रापड़ा ए केन्द्रापड़ा रो एते बहुत राखी केन्द्रापड़ा बहुत भल पाया मिलु जो रह भाई को सरस्वती बेहेरा प्लॉट नंबर छाड़ जहाँ भी मुझे पढ़िबिनी कुरुड़ा बालेश्वर अच्छा आमर कुरुड़ा स्पीड पोस्ट कुरुड़ा आम पाखे मुझे बालेश्वर टाउन ऊपर रुहे बुझल तो तुम मैंने चाहिए जान न छाड़ ठीक अच्छे किसी असुविधा ना ठीक এইটার भी गोटे लेखा अच्छी बढ़िया सुंदर लेखा ही दिबो पढ़िबा लेखा गुड़ा सब पढ़िबा और आडी करे ए राखी देखो भल है हां राखी सब भल हबो अरे भौणी कार सेटा भी देखियार अछि ना का भौणी अरविंद भाई बस सेई तो कथा एटा लास्ट हमरो पोस्टल राखी एटा होछ लास्ट मोनिसा मोनिसा भैया तारी गोड़िया केडी अछि तारी गोड़िया ओह खइरा बालेश्वर कोइरा का पड़ियो ना ओ गां नाम को तारी कोइया कहला बुझी परी खइरा कहले बुझा हो खइरा कहले बुझा हो वाह स्टोन राखी बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर थैंक यू एटा गोटे अलगा जिनसटा एटा होचो हमरो कोठो एटा फ्लिपकार्ट पोस्टल राखी हमर सब सरी गला टोटल एति की होची देखो एति की होची हमर टोटल पोस्टल राखी आसी छी देखो एति की टोटल पोस्टल राखी सेपटे बुलौचु हां एति की होची टोटल हमर पोस्टल राखी हां तापरे हमें एबे फ्लिपकार्ट खोलिबा केते मिनिट हेलानी वीडियो 5 10 15 खुली पाखा 15 ही से लेखा आस नाही तो छाड़ लेखा पर गुटे वीडियो होत ना भाई रे एटा गोटे सुलो बक्सर कोन दिया हिची ठंडा अछि ठंडा लागुछु हां अरे भाई पूरा ब्रदर सिस्टर बॉन्ड ए ब्रदर्स इज ए फ्रेंड गिवन बाय नेचर रियली सिंदूर अच्छा एई राखी वाओ राखी सहित कप खुशी 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 आई एम खुशी बढ़िया 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 यूनिक अछि ना एटा केमते खोलिबा कोन जी अच्छा अच्छा एवढा पैसा राखी एवढा जानिया केमते कोठो कोन आसी फ्लिपकार्ट कोठो कोन आसी जानि होबो ना सीधा ना किछि लेखा तो हेइ नै ना केमि जानि बाकी देखिबो वीडियो मोर देखिबो नियादी
ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିବି, ସମସ୍ତେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଭଉଣୀ ଆଗେ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ନା ଯେ ମୁଁ ତା ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧିଛି କି ନାହିଁ। ଦିଟା ରାକ୍ଷୀ ଏଇଥିରେ ଅଛି। ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ନାଁ ଜାଣି ହଉନାହିଁ, ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ନାଁଟା ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ନା, ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ମାଗିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ବି ହେଇଥାନ୍ତେ ଆଜି। ରାକ୍ଷୀ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନାଁ ଜାଣି ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ପଠେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଯେ ପଠେଇଛନ୍ତି ସେଇଟାର ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇଥିବେ, ସେ କମେଣ୍ଟ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବେ ତମ କମେଣ୍ଟ ଇଏରେ, ଏଇଟା ମୁଁ ପଠେଇଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ଦେଖ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ଯେହେତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରେ ମଗେଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ସିନ୍ଦୁର ବି ଆସିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଏମିତିକା ହେଇଗଲାଣି, ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବେ। ହଁ ଅନଲାଇନ୍ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି। ଚକଲେଟ୍ ଭାଇ ରେ ଭାଇ, ଏ ତ ଚକଲେଟ୍ ସରୁ ନାହିଁ। ଥାଉ 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 ଥାଉ, ଏଇଟା ଥାଉ, ଚକଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଥାଉ। ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ଖୋଲିବା କ'ଣ? ଛିଡ଼ এটা কেইটু আসছে কেমিতি জানি হো না, এটা কিছু এটা 1 গ্রাম কোড মডেল নম্বর না, এটার কিছু মডেল নম্বর মানে রাক্ষীর মডেল নম্বর একা আসুচি, কে জায়গারু আসছে জনা পড়ু নাই। এই চেন রাখি বড়িয়া হইছে রাখিটা। কমেন্ট করিব হলা, কো ফ্লিপকার্ট র না জানি পার নাই, কমেন্ট করিব সমস্তে। କିଏ କ'ଣ ପଠେଇଛ ସେଟା କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ। ফ্লিপকার্ট র যে পঠাইছো সে কমেন্ট করিব। ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ ର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ବାଲା ମାନେ ପାର୍ସଲଟା ଦେଖାଉଛି, ସେଟା ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ର ଖୋଜିବା ହେଲା। ଏଟା ପୁରୀରୁ ଆସିଛି, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ପୁରା। ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ କଣ ଆସିଛି କଣ ନାହିଁ ତ ଜଣା ନାହିଁ। ଏଇ ଚକଲେଟ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋର କେବେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ ହବ ନା ନାହିଁ? ବାଃ, ଏଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ରାକ୍ଷୀ ଅଛି, ଦେଖ। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ ବି ଥରେ ହବା ସେଟା ଦରକାର। ଭାଇ ଚାହିଁଲେ ଭଉଣୀ ସହିତ ମୁଲାକାତ, ସେଟା ଭାଇ ଚାହିଁବା ଦରକାର। ଭାଇ ତ ଚାହିଁବ, କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ଘର କେଇଠି ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ଓଡିଶାର ଯେତିକି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମୁଲାକାତ ବି ହବାଟା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଲ୍ କରି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିତେ ଟ୍ରାଏ କରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଯେମିତି ହଉ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି। वाओ, थैंक यू। खाली मो पाखरे थैंक यू छाड़ देले, मु ना जेतु नाही मो किछ कहि पार नाही। सबुरु आसीची सिंदूर सब आसीची, किंतु मु किछ कहि पार नाही। केमिति कांटेक्ट ताले गुडे आज गुडे किछ प्लानिंग करते हम नो ना। ଯାହା ବେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ करते पड़िबो, कांटेक्ट करते पड़िबो जे, बाकी केमिति कांटेक्टटा केमिति करिया सेटा को। चावल सिंदूर राखी, देख भौणी तुम राखी आउ टिके परे मो हाथ रे पिंधा हबो हला। ए चॉकलेट ସେଇଟା ଦେଖ ନା ଲେଖା ହେଇଛି ତ। लोकेशन पाइबा केमिति की जानि जो आईडिया अछि का पाखरे, केमिति कोन पाई हबो कमेंट रो जणांत सेटाको। जदी जानि दिबो तो निहाती मते जणाइबो भाई, एति की रिक्वेस्ट रहला हमर। चॉकलेट वाह, फ्लिपकार्ट ओडिया ओडिया राखी गुड़ा फ्लिपकार्ट माने एबे अपडेट करछि। भौणी मानकर सेटा एक्चुअली पसंद, तांको चॉइस रे से माने पठै जंती। आउरी एक्चुअली बहुत राखी माने एत बड़ मो पाखरे पहुंची नाही, समस्त राखी किंतु आसी छि हला। त माने जति राखी देखुछो आउरी बहुत राखी रास्ता रो अछि। देखो फ्लिपकार्ट को सब समान राखी हैं, हे सब सेम टाइप रो राखी फ्लिपकार्ट रो। वाह, अच्छा ताले माने फ्लिपकार्ट तरफ रो बोधे से राखी तांकर सही भଳି एटा गुटे सेटअप सेट रहउछु आउ सब देखोना सही खराब किछ नाही। हमर होजु राखी समान कोन संपर्क अछि, राखी उडा दौड़ी भी हेले भी राखी, तो सेटा मैटर किछ करेनी, मैटर करे खुली हो नाही छोटा। आगो এটা কেমিতি খুলি হয়? ওহো এইটা
ସୁନପାପୁଡି ପାମ୍ପୁଡି ହେ ଭଗବାନ ସୁନପାପୁଡି ଦେଇଛ ଖାଇବା ସେଇଟା ଏକା ନୁହଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଦବା ଖାଇତେ ଏକା ଖାଇବାନି ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଓହ ଦିସ୍ ଇଜ ଲାଷ୍ଟ ଏଇଟାର ପୁରା ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ପୁରା ପଡିବା ହଁ ସ୍ନେହା ଲିପ୍ସା ପାତ୍ର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଥାଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଥାଉ ତ ଏଇଟା ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଆସିଛି ଏଇଟା ହଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁରୀରୁ ଆସିଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଧାମରୁ ଏଟାକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ମାନେ ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ ରଖିଥିଲେ କାହିଁକିନା ଏଟା ଟିକେ ଖୋଲିବା ବି କଷ୍ଟ ହବ ଏଇଟା ଆମାଜନରୁ ଆସିଛି ଆମାଜନ ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ମତେ ଯାହା ମେହସୁସ ହଉଛି ସେଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର କଣ ହେଇଥିବ କହ ମତେ ଲାଗୁଛି ଭଗବାନଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଯେଟା ଆମେ ଖଜା ବୋଲି କହୁ ମତେ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ସେଠି ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ମାନେ ସେଟା ଯେମିତି ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ବିରଜା ମାଆଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରିବ ସେଇଭଳିଆ ପୁରୀରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କିଛି ହିଁ ବାହାରିବ ମା ଗୋ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଇଛି ରେ। लाइन पड़ेगा ये स्टेप होने दो मैंने बोला था जगन्नाथ जी का है ପୁଣି ପୁରା ଫେମସ୍ ଯୋଉଠି ଗଜା ମିଳେ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସରୁ ଆସିଛି हाँ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ वाह 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 ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରୁ ଆସିଛି ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ନହେଲେ ତ କେମିତି ହବ ଏଇ ଏଟାର ଲେଖା ବି ଅଛି ଭାଇ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ ଏତେ ବଡ ଭଉଣୀ ପଠେଇଛନ୍ତି କି ମାନେ ବଡ ଲେଖା ତ ରହିବ ନା ଭାଇ ପଢିବା ଏଇଟା ଦରକାର ସବୁ ଏଇଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଥିପାଇଁ ଏଟାର ମାନେ ଦେଖ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ପଠେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବୁ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ବି କରିପାରିବି ବାକି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ହବ ନିହାତି ଏଟା ରହିଲା ମୁଁ ପଢିବି ସବୁ ହେଲା ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଶରୁ ପୁରା ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫେମସ୍ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ ସହ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପାର୍ସଲ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି ଯାହା ହଉ ଦେଖ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ ଭାଇ ଏଟା ଅରିଜିନାଲ ନୃସିଂହ ସୁଇଟ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ସୁଇଟ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ସାରା ଟୋଟାଲ ରାକ୍ଷୀ ଏତିକି ହଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ୟାକେଟ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ବି କହିପାରିବିନି ଯୋଉମାନେ କଣ ମାନେ ଏଇ ହାତ ଫୁଲ କରିବାରେ ଆଜି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛ କି ଭାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମଟା ଦେଖେଇଛ ବହୁତ ଦୂରରୁ ପଠେଇଛ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତ ଧରାଯାଉ ଯାହା ବି ଅଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଯେମିତିକି ଗଞ୍ଜାମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସବୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛି ସେଇଟା ଜାଣିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବାସ୍ ଏତିକି କହିକି ମୋର ବ୍ଲଗକୁ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ ମାନେ ଆମେ ରାକ୍ଷୀ ଉପରେ ଯାହା ସବୁ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିବା ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ